நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எது இருந்ததோ, அன்பானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானது எதுவே அவருடைய சொந்த ஆஸ்தியாக இருந்ததோ അതുവേ നമുക്ക് പങ്കിട്ട് തന്നുതാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർഡ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ യേശു പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് തുറക്കുവാൻ തുടങ്ങും. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jabam TV. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ TV പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. எங்களுடைய எல்லா டிவி நேயர்களுக்கும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திലുള്ള അൻപിൻ വാഴ്ത്തുക്കളെ தெரிவிப்படுത്തുകൊള്ളുക. ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാൽ അധികമായി നിങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. இந்த கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவனினாலே நீங்கள் அதிகமாக வளர்ச்சியை பெற்றுக்கொள்வதனால் எங்களுக்கு மிக சந்தோஷம். പിതാവിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പിതാവാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. பிதாவினுடைய சகல பரிபூர்ணமும் நிறைந்திருக்கிற கிறிஸ்துவை தான் பிதாவானவர் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 25-ാമത് അധികാരത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഉപമകൾ യേശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்ததான சில உவமைகள் இயேசுவானவர் சொல்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். ആ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, மத்தேயு எழுதின സുവിശേഷം 25-ാമത് അധികാരം അതിന്റെ 14-ാമത് വചനം നാം വാസിക്കും பொழுது അവിടെ നമുക്ക് വചനത്തിനകത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அங்கே வார்த்தையில் விதமாக பார்க்கிறோம். ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ, സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ஆமென். பரலோக ராஜ்யம் புரதேசத்துக்கு பிரயாணம் போகிற ஒரு மனுஷன் தன் ஊழியக்காரை அழைத்து தன் ஆஸ்திகளை அவர்கள் வசமாக ஒப்பு கொடுத்தது போல் இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവോട് ഉപമയായിട്ട് പറയുക, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. அப்போ பரலோக ராஜ்யம் என்றது என்னவென்று சொல்லி இயேசுவானவர் இந்த இடத்தில் சொல்கிறார். ஒரு மனுஷன் அவன் புரதேசத்துக்கு போகும்போது தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களை அழைத்து தம்முடைய ஆஸ்தியை அவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்ததுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. പക്ഷെ യേശു ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മളെക്കുറിച്ചും തന്നെയാണ്. ஆனால் இயேசுவானவர் இந்த இடத்தில் இந்த உண்மை சொல்வது மெய்யாகவே பரலோக ராஜ்யத்தை குறிச்சும் நம்மை குறிச்சும் தான். യേശു ഇത് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ കുറിച്ചും ഇത് പറയുന്നത്. இயேசுவானவர் இது சொல்வது இயேசு கிறிஸ்துவையும் நம்மையும் குறித்துதான். ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത്, അവൻ്റെ ഇസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി, അവൻ്റെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് പകുത്തു കൊടുത്തു, അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ஒரு மனுஷன் புரதேசத்துக்கு போகும் பொழுது தன்னுடைய ஆஸ்தியை எடுத்து தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கு அவர்களுக்கு அதை ஒப்பு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവയും നമ്മയും കുറിച്ച് താൻ சொல்கிறது. യേശു ഞാൻ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലത്. യേശുവാനവർ சொல்கிறார், நான் பிதாவினுடைய அருகாமைக்கு போவது நலம். ഞാൻ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരത്തില്ല. நான் பிதாவினுடைய அருகாமையில் போகாவிட்டால் தேற்றரவாளன் உங்களுடைய அருகாமையில் வருவதில்லை. യേശു കർത്താവ് പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പത്തായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. യേശുവാനவர் பிதாவினுடைய அருகாமையில் போனதனாலதான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பொக்கிஷமாய் இருந்து அவருடைய சொத்தாக இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வரப்பட்டது. യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ അരികിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സമ്പത്ത്, യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ളതിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു തന്നിട്ടാ പോയത്. ஆமென். இந்த இடத்தில் சொல்கிற காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பிதாவினுடைய அருகாமையிலுக்கு போகும் பொழுதே இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது இருந்ததான் அந்த ஆஸ்தியை நம் மீது பகிர்ந்துதான் அவர் பரலோகத்துக்கு போயிருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മൾ ശൂന്യതയുള്ളവരല്ല, നമ്മൾ ശൂന്യരല്ല, ഒന്നുമില്ല
ഇല്ലാത്തവരല്ല. യേശു തൻ്റെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടാണ് യേശു പോയിരിക്കുന്നത്. அமேன். இந்த இரவில் எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்றீங்க? நாம் வெறுமையானவர்கள் அல்ல, நாம் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் அல்ல. இயேசுவானவர் தம்முடைய ஆஸ்தியை நமக்காக தந்துவிட்டு தான் போயிருக்கிறார். ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്തുണ്ടോ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്തായിരുന്നോ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പത്ത്, ഹിസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി, തൻ്റെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് വീതിച്ച് തന്നിട്ട് യേശു പോയിരിക്കുന്നത്. அமேன். இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எது இருந்ததோ, அன்பானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானது எதுவோ, எதுவே அவருடைய சொந்த ஆஸ்தியாக இருந்ததோ அதுவே നമുക്ക് പങ്കിട്ട് തന്നുതാൻ പോയിരിக்கிறார். ഈ വേർഡ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറയത്തില്ല, ശൂന്യരാണെന്ന് പറയത്തില്ല, കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ യേശു പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് തുറക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, இந்த வார்த்தையினுடைய சத்தியத்தை நீங்க இந்த நாளில் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், ஒருபோதும் நான் வெறுமையானவன், நான் ஒன்றுமில்லாதவன் என்று இனி நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க. மெய்யாகவே இந்த சத்தியத்தை நீங்க புரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கை வேறொரு டைமென்ஷனுக்கு நேராக திறக்கப்படும். ഓ, ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി അതുകൊണ്ട് പ്രവചനാത്മാവിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ശൂന്യരല്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്? യേശുവിൽ എന്തുണ്ടോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆமென். இன்னைக்கு தீர்க்கதரிசன ஆவியினால் நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒருபோதும் வெறுமையானவர்கள் அல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது எது இருந்ததோ அது மெய்யாகவே உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறது. എന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളത്? വചനം പറയുന്നു, പിതാവിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളത്. ஆமென். எது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தது? வார்த்தை சொல்கிறது, பிதாவினுடைய சகல பரிபூர்ணமும் தான் அவருக்குள் இருந்தது என்று. യേശുവിനെ ഭൂമിയിൽ നടത്തിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലുമാണ് നടത്തിയത്. இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே அவர் நடத்தினது பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலே தான் நடத்தினார். അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ആ നിറവിനെയാണ് യേശു നമ്മുടെ മേൽ കൈമാറി തന്നിരിക്കുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த அதே நிறைவை தான் அவர் நம்மீது கைமாறி പകർന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓ, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ஆமென். நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினால் நிரப்பப்பட்டவர்களா? பரிசுத்த ஆவியினுடைய நிறைவு உங்கள் மேல் இருக்கிறதா? அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்த அதே நன்மைகள், இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்த அதே ஆஸ்தி அவர் அது உங்கள் மேல் பகிர்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லிதான். യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം അത് തന്നെ പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 16-ാவது அதிகாரம் 14-வது വചനം அதுதான் சொல்கிறது. വചനം പറയുന്നു, അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ஆமென். அவர் எனக்குள்ளதில் இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதினாலே என்னை மகிமைப்படுத்துவார். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാ, ക്രിസ്തുവിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேலை என்னவென்று கேட்டால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் எது இருக்கிறதோ அதை எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதுதான் அவருடைய வேலை. ഓ, എത്ര പേർക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളത് എടുത്ത് എനിക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ആത്മാവാ. ஓ, எத்தனை பேருக்கு இந்த நாளில் புரிய வருகிறது? பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதை எடுத்து எனக்கு புரிய வைக்கிற ஆவியானவர். കർത്താവ് പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മുടെ മേൽ കൈമാറ്റി തരിക ചെയ്യുന്നത്. இயேசுவானவர் பிதாவினுடைய அருகாமையில் போன போது தனக்குள் இருந்த ஆவியானவரை நம் மீது பகர்ந்து அவருக்குள் இருந்ததை நம் மீது கைமாறிதான் அவர் போயிருக்கிறார். ഇവിടെ പറയുന്ന വചനം കേട്ടോ, മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തന്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ஆமென். இங்க கவனிங்க, இந்த உண்மையிலே பார்க்கிறோம், அந்த மனுஷன் புரதேசத்துக்கு போகும்பொழுது தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களை அழைத்து தம்முடைய ஆஸ்தியை அவர்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். ഓ, ഇവിടെ മനുഷ്യനുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും, ஆமென், இந்த இடத்தில் அந்த மனுஷனுக்கு இருக்கிறதான சகல விதமான ஆஸ்தியும், അവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, அவனுக்கு இருக்கிறதான அந்த ஆஸ்தி, അവന്റെ വസ്തുവകകൾ, அவனுக்கு இருக்கிறதான எல்லா செல்வங்கள், അവനുള്ള സകല സമ്പത്തും, அவனுக்கு இருக்கிறதான சகல விதமான எல்லா பொருளாதாரமும் വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദാസന്മാരെയാ. அழைத்து கொடுப்பது தம்முடைய ஊழியர்களுக்கு. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്
വാങ്ങാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവർ, அது வாங்க எந்த தகுதியுமே இல்லாதவர்கள், അവന്റെ കൂലിക്കാരായിട്ടുള്ളവർ, அவனுடைய வேலைக்காரராக இருக்கிறவர்கள், ആ സമ്പത്ത് ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുക, அந்த ஆஸ்தியை ஊழியர்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത നമുക്കാണ്, ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത നമുക്കാണ് യേശു തൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്. இது போல அன்பானவர்களே, எந்த தகுதியுமே இல்லாத, எந்த வாய்ப்புமே இல்லாத நமக்கு தான் இயேசுவானவர் தம்முடைய செல்வத்தை பகிர்ந்து தந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ നോക്കിയേ, തൻ്റെ ദാസന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ച് അവനവന്റെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തവണ്ണം തൻ്റെ സമ്പത്ത് നൽകി. ஆமென். இங்க கவனிங்க, தன்னுடைய எல்லா ஊழியர்களையும் அழைத்து அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக தன்னுடைய ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுக்கிறார். അപ്പം ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതിരുന്നില്ല, വന്ന എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തവണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ஆனால் யாருக்குமே ஒன்றுமே கொடுக்காமல் இருக்கவில்லை. அவனுக்கு அவனுடைய திறமைக்கேற்றபடியாகவே அவன் அவர் கொடுக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கியவான். ദാസന്മാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവകാശികളായിരിക്കുക. ஆமென். தாசர்களாய் இருக்கிற நீங்கள் இப்பொழுது சுதந்திரவாளிகளாய் இருக்கிறீர்கள். കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലഭിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് യജമാനന്മാരായിരിക്കുക. உங்களுக்கு இயேசுவினுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இப்பொழுது நீங்கள் அதற்கு യജമാനர்களாய் இருக்கிறீர்கள். പരദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് ലഭിച്ച ആ ദാസൻ പിന്നെ അതിന് ദാസനല്ല, അവൻ ആ സമ്പത്തിന് യജമാനനായി കഴിഞ്ഞു. புறதேசத்துக்கு போகிறதான் அந்த மனுஷனுடைய அந்த ஆஸ்திகள் கிடைத்ததான் ஒரு மனுஷன் பின்ன அந்த ஆஸ்திக்கு அடிமை அல்ல, அதற்கு யஜமானனாய் இருக்கிறான். ഓ, ഇന്ന് ദാസനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കർത്താവ് യജമാനനാക്കി ചില സമ്പത്തിന്റെ മേൽ. ஆமென். இன்றைக்கு தாசர்களாய் இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் சிலதுக்கெல்லாம் உங்களை യജമാനர்களாக மாற்றி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള തന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ മേലും പകർന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இவ்விதமாக விசுவசிக்கிறீங்க? கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய அந்த பொருளாதாரம், அந்த செல்வம், அது என் மீதும் பகிரப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, ഈ മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള സമ്പത്തായിരിക്കും. ആമേൻ. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த மனுஷன் புறதேசத்துக்கு போகும்போது கொடுத்தது இந்த மனுஷனுடைய கரங்களில் இருக்கிறதான அந்த செல்வமாய் இருக்கலாம். എന്നാൽ യേശു നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തല്ല, അത് സ്വർഗത്തിന്റെ സമ്പത്താ. ஆனால் இயேசுவானவர் போகும்போது நமக்கு தந்திருக்கிறதான அந்த செல்வம் என்று சொல்வது அது பரலோகத்தினுடைய செல்வமாய் இருக்கிறது. കാരണം പിതാവിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் பிதாவினுடைய சகல பரிபூர்ணமும் தான் இயேசு ஆனவருக்குள் சரீர சாயலாய் வாசம் பண்ணுவது. യേശുവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെവൻലി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய செல்வம் என்று சொல்வது அது மெய்யாகவே பரலோகத்தினுடைய செல்வமாய் இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവൻലി ഗ്ലോറിയാണ്. இயேசுவினுடைய ஆஸ்தி என்று சொல்வது அது பரலோகத்தினுடைய மகிமையாய் இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യാഹ്വേയുടെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ஆமென். இயேசுவினுடைய செல்வம் என்று சொல்வது அது யாஹ்வே கர்த்தருடைய ஆவியாய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ആ നിറവിനെയാണ് ദൈവമക്കളെ യേശു കർത്താവ് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ പകർന്നു തന്നത്. அந்த நிறைவை தான் அன்பானவர்களே இயேசுவானவர் பூரண மனதோடு கூட உங்களுக்கு ஒப்புவித்து தந்திருக்கிறார். ഇതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, സ്വർഗീയമായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവമക്കളെ, ഇനി നിങ്ങൾ കഷ്ടത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ കുറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, உங்கள் மீதும் சிலதெல்லாம் பரலோகத்துக்குரியவைகள் பகிரப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த ஒரு அறிவு உங்களுக்கு வந்தால், ஆமென், இந்த ஒரு வெளிப்பாடு உங்களை வாழ்க்கையில வந்தால் இனி நீங்க குறைவே சொல்லி இருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் எழுந்து சிலதை செய்வீங்க. നിങ്ങളുടെ ആത്മകണ്ണുകളെ തുറന്നൊന്ന് കണ്ടാട്ടെ. യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്ന തൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ആത്മാവിൽ കണ്ടാട്ടെ. ஆமென். உங்கள் ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து இயேசுவானவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற அந்த பரலோக பொக்கிஷத்தை ஒன்று கண்டுபிடுங்க. യേശുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ജീവനെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்துவில் நின்று நீங்க பெற்றிருக்கிற அந்த தெய்வீக ஜீவனை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ നിത്യ രക്ഷയെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற அந்த நித்தியமான ரட்சிப்பை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ നിത്യ ജീവനെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்துவில் நின்று உங்களுக்கு வந்திருந்ததான அந்த நித்திய ஜீவனை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആ പിതാവിന്റെ
പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உங்களுக்கு வந்திருக்கிற பிதாவினுடைய மகிமையை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന ദൈവ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உங்களுக்கு வந்திருக்கிற தேவ ஆவியானவரை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്വർഗീയ സമ്പത്തിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. நீங்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பரலோக செல்வத்தினால் ഈ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ലോകത്തിന് ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത നിത്യ രക്ഷയല്ലേ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് പോയി. இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் கொடுக்க முடியாததான நித்திய ரட்சிப்பு தானே ஆமென் இயேசுவானவர் உங்களுக்கு தந்து விட்டு போயிருக்கிறார். ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിനോ സമൃദ്ധിക്കോ പ്രൗഢിക്കോ തരാൻ കഴിയാത്ത നിത്യ ജീവനെയല്ലേ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான பொருளாதாரத்துக்கோ செல்வத்துக்கோ தர முடியாததான ஆசீர்வாதம் தானே இயேசுவானவர் உங்களுக்கு தந்து விட்டு போயிருக்கிறார். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മകണ്ണുകളൊന്ന് തുറന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന, ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ വലിയ സമ്പത്താണ് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களினால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க, இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் தர முடியாத இயேசு கிறிஸ்துவினால் மட்டும் தரக்கூடியதான பரலோக நன்மைகளை தான் அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ആ യേശുവിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി തുടങ്ങിയാട്ടെ. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உயர்த்த ஆரம்பிங்க. ആ യേശു നിങ്ങൾ അനാഥരായി വിട്ടിട്ടില്ല. அந்த இயேசுவானவர் உங்களை ஒருபோதும் அநாதர்களாக விடவில்லை. ആ യേശു നിങ്ങളെ ശൂന്യരായി വിട്ടിട്ടില്ല. அந்த இயேசுவானவர் உங்களை வெறுமையாக விடவில்லை. ആ യേശു നിങ്ങളെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിട്ട് വിട്ടിട്ടല്ല പോയിരിക്കുന്നത്. இயேசுவானவர் உங்களை ஒன்றுமே இல்லாதவர்களாக விட்டுவிட்டல்ல போயிருக்கிறது. ഭൂമിയിൽ ആർക്കും തരാൻ കഴിയാത്ത സ്വർഗീയ നിറവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത്. பூமியில் யாருக்குமே கொடுக்க முடியாததான பரலோக நிறைவை தந்துதான் அவர் போயிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു എത്ര ശ്രേഷ്ഠനാ ദൈവമക്കളെ. இயேசு எவ்வளவு சிரேஷ்டமானவர். പറഞ്ഞേ, ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളത് തന്നെ എനിക്കും പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്. சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பது தான் என் மீதும் பிதாவானவர் பகிர்ந்திருக்கிறார். ആമേൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, ഒരുവന് 5 താലന്ത്, ഒരുവന് 2, ഒരുവന് 1, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ അവനവന്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു. ஆனால் வசனம் இந்த இடத்தில் சொல்கிறது, ஒருவனுக்கு 5 தாலந்து, ஒருவனுக்கு 2, ஒருவனுக்கு 1, அவனவனுக்கு அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக கொடுத்தார் என்று சொல்லி. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്തു വേറെ 5 താലന്ത് സമ്പാദിച്ചു. ஆமென். மத்தேயு சுவிசேஷம் 25-வது அதிகாரம் அதனுடைய 16வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, 5 தாலந்தை வாங்கினவன் போய் அவைகளை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணி வேறு 5 தாலந்தை சம்பாதித்தான் என்று சொல்லி. അങ്ങനെ 2 താലന്ത് ലഭിച്ചവനും വേറെ 2 നേടി. அப்படியே 2 தாலந்தை வாங்கினவனும் வேறு 2 தாலந்தை சம்பாதித்தான். ആ പരദേശത്തേക്ക് പോയ മനുഷ്യൻ ഇവരുടെ കരത്തിൽ പകർന്നു കൊടുത്തത് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. இந்த புரதேசத்துக்கு போன மனுஷன் தன்னுடைய ஆஸ்தியை இவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தது இவர்கள் அதை பத்திரப்படுத்தி வைக்கும்படியாக அல்ல, அவர்கள் அதை வியாபாரம் பண்ணும்படியாக, ഇവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ അതിനെ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കരത്തിൽ കൊടുത്തത്. இவர்களுடைய ஆசை போலவே அதை பிரயோஜனப்படுத்தும்படியாக தான் அந்த மனுஷன் இதை கொடுத்தான். ആ താലന്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് വ്യാപാരം ചെയ്താൽ അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന താലന്തായിരുന്നു. இந்த தாலந்துகளுடைய ஒரு குணம் என்னவென்று கேட்டால், இதை வியாபாரம் பண்ணும் போது பெருகி வர தன்மையுள்ளதா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം മറച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. இது போலவே இயேசுவானவர் நமக்கு தந்திருக்கிறதான இந்த செல்வம் எல்லாம் இது மறைத்து வைக்கும்படியாக அல்ல, இது பயன்படுத்தும்படியாக உள்ளது. ഇവർ ഈ താലന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധ്യം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. இவர்கள் ஏன் இந்த தாளந்தை பயன்படுத்த காரணம், இவர்கள் கையில் கிடைத்திருப்பது என்னது என்று சொல்லி ஒரு உணர்வு இவர்களுக்கு இருந்ததுனால. പക്ഷെ ഇന്നും കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഇന്നും നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. இன்றைக்கு ஆனால் நம்மீது பகிரப்பட்டிருக்கிறதான கர்த்தருடைய நன்மைகளுடைய வேல்யூ என்னவென்று சொல்லி நாம் புரியாமல் இருக்கிறோம். அது என்னவென்று சொல்லி நாம் இப்பொழுதும் அறியாமல் இருக்கிறதுனால தான் நாம் அசையாமல் இருக்கிறோம். ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുക. இந்த எல்லைகளில் நாம் பார்வையற்றவர்களாய் இருக்கிறோம். നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യം, നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവിക നിറവ് എന്താണെന്നറിയാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അന്ധന്മാരെ പോലെ നടക്കുന്നത്.
நம்மீது பகரப்பட்டிருக்கிற தெய்வ பிரசன்னம், நம்மீது பகரப்பட்டிருக்கிறதான பரலோக ஆசீர்வாதம் என்னவென்று புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் பார்வையற்ற കുരുടர்களாகவே இந்த ഭൂമിയിൽ വാഴുகிறோം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സമ്പാദ്യം, തൻ്റെ മഹത്വം, തൻ്റെ നിറവ്, തൻ്റെ അഭിഷേകം ആ യേശു നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു തന്നിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு அறியாமல் இருந்தாலும் சரி, இயேசுவானவர் தம் மீது இருந்த அந்த அபிஷேகம், தன்னுடைய நிறைவு உங்கள் மீது பகிர்ந்துதான் அவர் போயிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു? எத்தனை பேருக்கு இது புரிய வருகிறது? 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവരും 2 താലന്ത് ലഭിച്ചവനും അതിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ അത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. இந்த 5 தாலந்து கிடைத்தவன், 2 தாலந்து கிடைத்தவன் அதனுடைய விலை தெரிந்ததனால் அவன் அதை வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பித்தான். ഇന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയ, இன்றைக்கு அதுபோல நீங்க சுவடெடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தால், അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയ, அதை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தால், വചനം പറഞ്ഞു, ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു, അവകാശി സകലത്തിനും യജമാനനെങ്കിലും ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദാസനെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 4வது அதிகாரம் விதமாக சொல்கிறது, சுதந்திரவாளி எல்லாவற்றுக்கும் எஜமானனா இருந்த போதும் அவன் குழந்தையா இருக்கும் காலம் அளவும் அவனுக்கும் அடிமைக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்று சொல்லி. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நாம் ஒருமித்து ஜெபிப்போம். നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள், நீங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிற ஜெபங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது முன்னாடி கொண்டு வாங்க. നിങ്ങൾ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. நீங்கள் பலவீனர்கள் என்று சொன்னால் பலவீனம் இருக்கிற இடத்தில் உங்களுடைய கைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்க. കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകും. கர்த்தர் இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்ய போகிறார். നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. இப்பொழுது நாம் ஒருமித்து ஜெபிக்கலாம். പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവർ ഓരോ വിഷയത്തിന്മേലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ സമ്പത്തിന് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നിറവിനാൽ ഇവർ നിറയുന്നവരായി മാറട്ടപ്പാ. பிதாவே, நாங்கள் ஒவ்வொருவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுது இவருடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பரலோக பொக்கிஷங்கள்னால, ஆசீர்வாதங்கள்னால நிரப்பப்படுகிறவர்களாக மாறட்டும். കൗസല്യ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാകുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുക. യേശുവിൻ്റെ കരം നിങ്ങളെ തൊടുക. கௌசல்யா என்னதான ஒரு நபரை இப்பொழுதே கர்த்தருடைய கரம் தொடுகிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகளை எடுத்து கர்த்தர் போடுகிறார். இப்பொழுதே கர்த்தருடைய கரம் உங்களை தொடுகிறது. യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത സൗഖ്യം, ചില അലർജി രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. അലർജി രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. ஆமென். இயேசுவினுடைய அற்புதமான சுகமளிக்கும் வல்லமையினால சில அலர்ஜி நோய்கள் சுகமாகிறது. മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുക. கட்டிகள் மறைகிறது. യേശുവിൻ്റെ കരം ഓരോരുത്തരും തൊട്ടിപ്പോൾ തന്നെ വിടുതലാക്കുന്നതിനായി നന്ദി. இயேசுவினுடைய கரம் ஒவ்வொரு நபர்களையும் தொட்டு விடுதலையாக்குவதற்காக. കണ്ണൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ചില അഡിക്ഷൻ അകത്തുനിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. கண்ணன் என்றதான ஒரு நபரை சில அடிக்ஷன்ல இருந்து கர்த்தராவியானவர் விடுதலையாக்குகிறார். തലമുറയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു. ചില കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു, മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. தலைமுறைகளை குறித்து பாரப்பட்டு இருக்கிற சில குடும்பங்கள் எங்களை கேட்கிறீங்க. தலைமுறைகளை கர்த்தர் ஒரு மனம் திரும்புவதற்கு நேராக கொண்டு வருகிறார். ആക്സിഡന്റായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ യേശു ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ஆக்சிடென்டாയി இருக்கிற சில நபர்களை இப்பொழுது கர்த்தர் சுகமாக்குகிறார். യേശുവെ, അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ തൊടുന്നതിനായി നന്ദി. இயேசுவே, உம்முடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொரு நபர்களையும் தொடுவதற்காக. കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള കലഹങ്ങൾ മാറട്ടെ. അത് നിമിത്തമുള്ള മരണ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോട്ടെ. ആത്മഹത്യ ചിന്തകൾ മാറട്ടെ. குடும்பத்துக்குள் இருக்கிற கலக்கங்கள் விலகுவதாக. அது முகாந்தரம் தற்கொலை எண்ணங்கள், அந்த எண்ணங்களிலிருந்து இவர்கள் விடுதலையாவார்கள். ദൈവിക സമാധാനം ഓരോ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. தெய்வீக சமாதானம் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளும் இறங்குவதாக. ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിന്മേലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. இவர்கள் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களின் மீதும் அற்புதம் நடப்பதாக. വേഗത്തിൽ ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. சீக்கிரமாக சில கர்த்தருடைய திட்டங்கள், செயல்கள் வெளிப்படட்டும். അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். മഹത്വം എല്ലാം അങ്ങേക്ക്. மகிமையெல்லாம் உமக்கு. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ആമേൻ. ஆமென். കർത്താവ് എല്ലാവരും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. கர்த்தர் எல்லாரையும் ஏராளமாக ஆசீர்வதிப்பார்.